idemo skroz do struje. Hop, sam na redu da vozim malo i traktor. O, to, vidi kako ova kapa izgleda. Kako sam ga dobro utovario. Znaš kako uvijek govorim da je bager bolji od BMW-a. Ćemo ovo završiti, nadam se da više prepreka nemam. I onda ćeš vidjeti izlazak stroja iz preko rova. Ne znam zašto toliko pišti. Pa preko čega ja to sad kažem? Dobar dan, evo nas sa novom epizodom. Ponovno smo na ovome mjestu gdje smo radili nekoliko epizoda. Ovdje je bagerko. Tamo nas s one strane čeka iskop betona, a evo traktor je već došao, sad ćemo ovdje ovu zemlju utovarati. Vidimo se u poslovima. Sad ćemo ga probati razbiti ovdje na ovo, da vidimo kako će to ići. Da li će se dati razbiti? Nije puknio. Počeo sam se lagano baviti sa utovarom dok dečke ovdje mjere. To pokušao sam barem 2 komada utovariti, da ne idem sa jednim. Kako se zaglavio. Uspio sam. Ovo je bilo mrvicu rizično da mi sklizne dolje. To ne bi htjeli nikako. Sada sam s ove strane
kažu gazde da odavdje vadim javni radovi, pa moram pripaziti. Dobre, ajmo prema meni i lagano sve sad vučemo. Sad će ići dobro. Taman će se, super, taman se ovo odvojilo kako je i trebalo biti. Može, traktor mi je iza leđa, tako da ću sve sada ovo lagano vući i udaljavati se. Gledam na retrovizor, ovo je bilo dobro i idemo dalje. Ajde da nam posao sad konačno ide malo bolje. Dečki su ovo porazbijali, onaj veliki komad sa ručnom hiltikom. Bilo je tamo i armature u njemu, ali išlo je odlično i ovo nama ide. Super, dosta dobro. To bacit ću ga par puta. Valjda ova ogradica će mi držati. Sad neće da pukne. Nadao sam se da će pukniti ovaj veći komad, kako da ga dobro bacim. Padne namekano, zato i ne puca. Ok, još dalje idemo, tako nastavljamo dalje, gledamo na retrovizor, evo vidiš kako od iza stvari izgledaju. Ok, ovo mi je dobra udaljenost, taman, da ovo isprebacivam. Nešto ću morat baciti na ovoga velikoga, da ga ovako probam. To još par puta i to će možda uspjeti. Eto, pukao je. Vidiš, ovo je onaj komadić, sada je komadić, to je onaj veliki komad betona, najteži. Super su ga razbili oni sa ručnim pi kamerom. Evo sad ćemo ga ubaciti unutra bez problema. Bila je baš panika s njime. Odlično, bit će to sada dobro. Ubacit ćemo ga tamo negdje na kraj. I onda sad ću birati još veće komade. I onda ćemo zatvoriti pola stranice. Morat ćemo pitati gazdu koliko smijemo mu tovariti zbog kipanja. Dobro, ok, sad ja hvatam ove tu betone. Prvo ću tražiti što veće. Još ću ih probati malo porazbijati. I onda, evo da vidiš samo, da ti pokažem s ove strane kako napredujemo. Skoro sam sve povadio, sad će biti na redu samo utovar. Pa zabavljam se sa time. Nadam se da će ovaj snimak sa kape biti dobar. Mogao bi biti dobar jer vidiš sve kako ja vidim, izgleda mi dosta dobro to. Ok, ajde da se samo malo bolje namjestim. Ovako nekako sam se to zamislio. Da se malo udaljim od prikolice. To. I idemo grabiti ovo sve. Sve ovo moram utovariti, pa to me čeka. Kako sam ga dobro utovario. Može. Idemo. Pazi na traktor i tako mi nastavljamo dalje.
sitnije, ovo je definitivno za kraj, za vrh. Ali ajde, sad sam već jednu kašiku utovario, znam točno kuda ću s njom. Evo ovdje. Dobre. Ide nam dobro, na ovim poslovima konačno je krenilo malo bolje. Veće komade betona smo riješili. Stranicu smo zatvorili, Čikamarac i ja, a ja sad sam na redu da vozim malo i traktor. O, to, vidi kako ova kapa izgleda. Može, pokazao mi je gazda šta trebam napraviti. Valjda sam sve zapamtio. Gurni ključ. Da. Aha, i kaže da ga gurneš unutra i onda to. To je to. Ovdje smo rekli da nam je mijenjač. Nazad, ovdje prva, već je u prvoj. I to bi trebalo biti to, da se krećemo nazad, da. Već je teška ta prikolica. Ali ja samo idem naprijed nazad, ništa drugo. Ok, sad sam malo cestu zatvorio, ali nitko se neće naljutiti zbog toga. Kočnica opet slaba. Može, gasi, ostaje u brzini i to je to. Idem u bagerka. Ne znam zašto toliko pišti. Izgasio sam u kontakt. To, vidi kako sam se naredio. Sad ću pokupiti ovo. Bila je pauza pa sam podmazao bager sa mazalicom. To. I nastavljamo dalje. Gledaj kako ovaj radi, kako ovaj pali. 4091 sat. Automatski gas je tu. Može, krećemo. To, sad bi trebalo sve biti u redu. Da radimo fino, lijepo opušteno. Samo se bojim ja da je tu već dosta tereta tome traktoru. Ne zbog tereta, nego više zbog kipanja. Biće najpametnije da on to odveze jednu turu, pa neka dođe po još jednu. Ovdje je i geotekstil, pazit ću da to ne hvatam. Dosta je plitko geotekstil. Ovo mi nije uspjelo. Tako je uvijek sa betonima. Evo sad sam uspio, ne baš lijepo kao što volim lijepo raditi, ali uspjela je. Odlično. Zaboravio sam snimiti kako smo sa bagerom stranicu zatvarali. Stvarno je teška. Ako je dva čovjeka trebaju namjestiti, glede na retrovizor. Dobro. Sve ćemo sad ovo fino pokupiti, naravno. Ovo su nam fino sitniji komadi. Pati na ogradu. Ova dva su fino raspoložena za suradnju. Sviđa mi se kako ovo izgleda. Evo, da malo posložim. Nije loše. Nije loše. Ajmo dalje.
Dosta dobro. Ajmo, naravno dalje. Ovo je dobro ušlo. Ovo je dobro. To. Sve je izdržalo. Ok, ovo sam ti pričao, moram pripaziti da malo sporije radim pokrete sa glavom zbog kamere. Ova nema stabilizaciju, ali imam drugu sa stabilizaciju sa kojom sam naručio mikrofon i onda bi trebalo to biti puno bolje. Ajmo sad ovo pokupiti, gledaj malo unazad, malo unaprijed, to bi trebalo uspjeti. Nešto sam uspio, da vidimo možemo još. Spusti rampu dolje. Ovako kada koloso zakrećeš, kad kreneš od ovoga ruba, gledaj, sad ti mogu super pokazati točno šta radim. To je to. Da li ovoga mogu još, ne bi sad pokušavao, njega ćemo samo namjestiti za sljedeću turu. Idemo u prikolicu, to je dobro. Može. Pokupim još ova 2-3 komada. Gledaj ovo, dodirnio sam ogradu, stao sam u zadnji čas. To je bilo dobro. Ajde, odmah ću natovariti ovoga kad sam već na dobroj poziciji. Taj je riješen. Vozimo se sada unazad. Gledaj na retrovizor. To je dobro, to je dobro. Može, dovoljno sam se udaljio da mogu pokupiti i ovoga sada. O, surađuje. Idemo. Ovo je odlično. Odlično. Idemo preko ili prijeko. Sad ćemo se prebaciti na ovu stranu. Tu sam fino sve počistio iza sebe. Pa mogu udaljiti kran. Sad je sve normalno. I krećemo odavdje, hvatam naravno ove koji su mi najdalje, da vidim hoće li ovo sjesti. To sjelo je, ne mogu jače zatvoriti, ali ovako, čekaj, moram stići još malo odvući. Evo, ovako ćemo uspjeti. To, uspjeli smo. Negdje da ih raspodijelim skroz naprijed, eto, sam mislio da će baš skroz naprijed. Vraćamo se sada ovdje na poziciju, tako nekako je dobro. Fali mi sada daska koja mi je sa one strane, ali napraviti ću najbolje. Puno sam zagrabio ovoga kamena, pa ponavljam postupak. Jao, samo 1, 2, ajde dobro. Daj da makar 3-4 uhvatim. Ajde dobro, nekoliko komada je sada tu, puna kašika, može preko svih stranica, to je dobro. I lagano. Eto, čeka me to, vidimo se mi kasnije. Ćao! Da ti pokažem šta smo do sada napravili, kasnije posao krenio puno bolje, u početku je bilo malo poteškoća. Sve smo povadili cijelom dužinom betone i sada je na redu špaga, odnosno mjera, kašika 30 sa zubima, korpa ili kanta, nekoliko imena ima ovo čudo željeza. Traktorista je otišao odvesti jednu turu, a dotad ja mogu, kaže da ga neće biti sat vremena, već je prošlo pola sata, mogao bi ja početi raditi sa iskopom
tako da sve što bude zemlje, materijala utovarit ćemo, možemo ovo sad i sa planirkom utovarati. Sada će ići sve kako treba. Vratio se traktorista, evo ja nastavljam naravno sa radom, ovo bi trebalo ići sada odlično. Da vidimo, uvijek se potrudim punu kašiku natovariti. Nekad uspijem bolje, nekad malo manje bolje. Idemo odmah ovdje od najdaljeg, pazi na šparu. Zatvorio cijelu kašiku, pa ne vidiš. Došao sam po kašiku planirku, jer će mi tamo trebati za utovar. Kašika 30, kanta, korpa, kako hoćeš je evo već natovarena. I krećemo sada prema izlazu, samo da vidim gdje mi je čikamarac moj, da mi da upute odakle dok hoće. Ovdje smo stavili špagu, širina 30, rova 50 cm, dubina. Kada traktor dođe, sve ćemo sa planirkom potovariti. Evo, bagerko mi ovdje dobro stoji. Makar ću tamo do bandere moći ići tamo, vidiš ovdje mi je struja. Kopam ovdje, dubina 50 i povlačim se nazad, a tamo iza ne znam ni sam dokle moram kopati. Ok, idemo raditi to. Prvi potez volim što duže povući, tako da mi ostane linija, a ovo sada mi kamenje od ispod skreće. Ok, da vidim samo koliko mogu skretati, mogu. Dobre. To, ovdje ćemo negdje taj materijal tako da ga što lakše možemo pokupiti. Pitao sam gazdu jel imam tu šta za pokidati, neke instalacije, rekao da nemam. Pa računam da je to tako. Ali svejedno ću ići oprezno i lagano. Ok, vidiš, sad je ovaj rov već do ovdje jasno vidljiv. Sad mogu nastaviti s njime dalje. Htio sam ti reći da sad imam putanju, namjestiš kašiku kako je stroju lagano zaraditi i skidamo sloj po sloj. I tako ćemo raditi do tražene dubine. Točno ideš osjećajno da ne opteretiš previše bager i daš mu vremena. Viš kako se zemlja fino puni. Kada napuniš kašiku,
nema smisla da je dalje vučeš i nakon ništa neće više stati u nju, a ti samo mučiš si stroj. Sad ćemo tamo na početku izmjeriti, ali već smo mi tu blizu tražene dubine od 50, ja bih rekao. I onda ćemo dalje samo pratiti to. To da ti pokažem, upravo sam se pomaknio. Prvi dio rova je napravljen. Sada gledaj, sada povlačim, pogledam se da mi je špaga slobodna. To, slobodna je. I sada povučem prvu kašiku ili dvije, što god duže mogu. Ovo mi stvaraju prepreke kamenja, nema veze. Sve ćemo uzeti u obzir. Tako da napravimo rov, da vidimo šta sad tu ide. A da, ima još tu malo kamenčića. Ima ih, da. Dobro, ajde maknem još samo ovaj. To je to. Ok, špaga je sada slobodna. Sad se vidi drugi dio rova. Povlačim. I dalje ima kamena. Nema druge, morat ću tako malo lagano. Ovdje je nešto. Ili je samo zemlja toliko tvrda. Da, vidiš, kada postaviš kašiku kako treba, to je to, onda možeš lijepo kopati. Znači, krivo je ovako kopati, ovo nije položaj za kopanje, nego ovako nekako, ova najduža strana, nekih 30 stupnjeva do 45 i onda ćeš biti dobar. Ovdje samo malo da ostružem ovo kad već vidim. Eto. Evo vidi šta se sada događa. Dovukao sam se skroz do struje, do ralice. Dalje ne mogu. Čekaj malo da vidim samo, ta špaga meni sad koso stoji. Dobro, naslonio sam se na ovu ogradu. Ovo je išlo relativno dobro. Ovdje me ovaj kamen malo zabacio, nisam ga htio čupati van. Nije bitno, ali samo da vidimo kako špaga stoji. Aha, ok, malo lijevo desno je mogla ići. Nadamo se da je to dobro. Ne smijem samo zaboraviti ovo pa da u banderu krenem. To bi bilo grozno. Ok, idemo dalje. Odmah mi je prvi potez povući što duže moguće ravnu liniju. Naravno ovi betoni dolje i ovaj teren mi to onemogućuje. Sve teže mi je sada zemlju odvajati. Ide mi ovo sporije od očekivanja. Ajde da skratim špagu. I da se nekako zabilježim što duže mogu. Evo ovdje. Da znam gdje je taj moj rov. To, tako nekako. Ok, sad već vidim oznaku gdje trebam ići. I nastavljamo dalje sa radom, sloj po sloj. Skidaj 5-10 cm. Već kako ti je tvrda zemlja. Ok, mogu se malo vratiti čak sada. Kad sam liniju napravio. Tako nekako.
Znači o ovome sam ti pričao. Sad skidaj 5 cm, 10, već koliko je tvrd sloj, kako već osjetiš po bageru. I dok napuniš kašiku, nema smisla dalje. To je to. Jer će ti se samo zalijepiti zemlja za kašiku i mučiti ćeš stroj. Na ovaj kut pripaziš i osjećajno daš stroju malo vremena da to odradi. Dobro, ok, ovo ide dobro. Mogu ti reći da je ovdje malo mekše, naravno ima smisla. Tamo gdje je prolaz bio, gdje su vrata je najtvrđe. Ovdje već ide dobro. Loše je samo sada što sa strojem, koso stojim. Ali bez nagibne planirke, odnosno krivo sam ti rekao, bez power tilta ili bez roto tilta nema pomoći. Dobro, može, idemo skroz do struje. Hop, to je to. Evo, malo sam sad skratio kran da vidimo da li ćemo moći još malo kopati ili nećemo. A moći ću još tih pola metra i to će biti to. Ne valja preblizu stroju kopati jer gubiš učinak, pa ćemo ovdje stati sa iskopom, to će biti to. To, završio sam sada s ovime, dalje ne mogu. To je to, opet prvu liniju, kao što znaš, povlačimo maksimalno koliko možemo dugačko. Cijelo vrijeme pazim na ovaj stup od struje. Ustanovili smo da struja ide od gore. Ovdje je puno lakše za kopati, baš puno lakše. Naravno, ovo je pravi prirodni iskop, prirodni da kažem. To kažem zato što je tamo iza nagažen i onda je neprirodan. Evo ga, nama traktor stiže. Špagu pokidati. Tako nekako. Bok majstore! Pa... Ovdje nam je sporo išlo dok smo se namjestili i tako dalje. Koso stojim i prepreke u radu. Tek sad ide dobro. I s druge strane je bila tvrda zemlja. Kak je tebi išlo? Pa ide. Pa da. Morat ćemo sad se dogovoriti šta ćemo za danas još napraviti. Si ti sutra na raspolaganju? Mogu ti prikolicu ostaviti. Evo, ajde, sve ćemo sad vidjeti sa čikamarcem. Onda. Ovaj dio sam iskopao, izgleda prilično dobro. Sad se povlačimo unazad jer sam preko rova, pa ćemo se okrenuti sa strojem. Gledam ovdje iza, nema problema, nema prometa. To, ovo je bitno
da fino zajašim rov, zato sada ćemo voziti rukama i evo vidiš šta radimo, odlično, držimo se ove strane i onda ćeš vidjeti kako ćemo izaći preko rova. Možda sam se dovoljno udaljio, evo ga, ode kolega traktorista, da ga pozdravimo, ode on svojim putem. A ja nastavljam dalje ovaj iskop. Znači, vidiš sada fino vodoravno stojim, to je odlično. Vidio sam da neki strojari ovdje imaju vaser vagu, možeš čak i mobitel staviti, aplikaciju se staviš na mobitel za vagu, nije loša ideja. Kad ti treba nešto jako precizno, to je super. Dobro, ode on svojim putem i nastavljamo mi dalje sa iskopom. Ovdje je mekana zemlja. A gledaj sad ovo, opet ćemo povući prvi rez do kraja. A da, naravno, skrene me neka cigla, kamen. Evo tako nekako. To mi je prvi rez. Ovdje ide puno bolje. Malo ću skreniti sa eto. Evo, povlačim se još nazad, to pogledaj, evo prilično ćemo se dobro spojiti, to je bitno. Špaga je slobodna, idemo napraviti ovo. Naravno ovdje ima nešto. Baš neki, čini se dobar komad betona. Ali, evo kao što vidiš sam, spojili smo se dobro, to je to. Sad mogu otići još malo naprijed, tako da završim ovo. Ovo sam se izvukao van da vidim kako će mi ići spoj, jer ako je trebalo malo korigirati, mogao sam, ali dobro je ispalo. Morat ću izgleda ovaj beton maknuti, na putu mi je. Trebala biti ta moja dubina, ne treba ići dublje, puno je mekše ovdje za radit, milina. Ipak moram izvaditi ovaj komad betona, pogledaj koliki je, to su bili stupovi od ograde, na putu je, evo sada ako špaga i strada neće biti štete jer put je završen, samo da ovoga izvadim van.
rastezljiva je pa ide. Nije baš toliko rastezljiva, znači slomio sam je. Dobro. Nisam namjeravao, tamo se za nož nekako zakačila. Evo, ovo je tu spremno za odvoz, da malo kačiku očistim. Dobre. Idemo, sad ćemo ovo završiti, nadam se da više prepreka nemam. I onda ćeš vidjeti izlazak stroja preko rova. Evo samo da vidiš još kako to odradimo. Znači gurneš pa zagrabiš. Odlično, ali ovo se puno ljepše kopa, puno. Evo još koja kašika i to je to. Možemo ići lagano nazad još. Evo to, pogledao sam na retrovizor. Ovo gurneš. Aha, kamen je tamo dolje, osjetio sam odmah neki otpor. I ovo je možda to. Mogu malo još izravnati se. To, sad je odlično. Vidi, ovo je gotovo. Još mogu ovo pokupiti i da kažemo da je s ovime završeno. To je to. Rov je iskopan, nije bilo instalacija, super, dobro je prošlo, gazda nije znao, ja sam radio oprezno, evo samo da ovo još malo ispeglam, gotovo. Ok, sad ću ti pokazati samo još kako da izađemo iz rova i to će biti to. Evo nas vani, vidiš rov je iskopan, nije opasan. Bager je 1,7 metara širine, što je super. I sad ću ti pokazati kako ćemo to izvesti. Izaći ćemo preko rova i to ćemo ući ovdje u dvorište. Znači pobrinit ćemo se da nam jedan oslonac gusjenice, evo ovaj, bude što više moguće na ovome ovdje terenu. I onda ćemo sa rukom i sa kranom napraviti rotaciju stroja, manevar i uvesti se ovdje sa strojem. Normalno moramo paziti da kanal ne urunimo i da to izvedemo. Rov smo iskopali prilično dobro, prilično ravno. Kaže gazda da je zadovoljan i ja sam zadovoljan. Ajmo ovo obaviti i dosta za danas. Prvo što radimo, ćemo se sa strojem malo koso već narediti. To je to. Idemo lagano nazad. To je to. Gledaj šta smo do sada napravili. Znači, rekli smo da nam je cilj ovaj oslonac ovdje, a ova gusjenica nam je sada u zraku. I sada radimo ovako ovu rotaciju na ovoj tu točci. Evo gledaj sada šta se događa. Jel vidiš? To je to. Riješeno. Riješeno. I sada možemo se naravno voziti nazad. Riješeno. Tada! Bez problema. Kanal je ostao čitav. A mi ćemo sad samo ovu našu kašiku dovući. Pakiramo je. Zatvaramo kapiju. I to će biti to. Ok. Samo da je uhvatim. Evo ga. To. Uspjeh. I kašika je tu. Možemo ići unutra. Vidio si kako smo ovo lijepo napravili. Rov je ostao čitav. Bez problema. Htio sam ti pokazati
nešto iza mene, vidiš ovu bijelu pilu. Znaš kako uvijek govorim da je bager bolji od BMW-a, da će BMW doći s vremenom. E pa evo, došao je jedan koji će me sada upravo odvesti kući. Vidjet ćemo se i u par epizoda sa bijelom zvijeri. Pozdravljam te. Ako ti se sviđa šta si vidio, ako si nešto novo naučio, možeš ostaviti neki komentar. Ako imaš neko pitanje, odgovorit ćemo ti savjet, kritiku, pohvalu, sve je dobro došlo. Hvala ti na gledanju, ako nisi pretplati se na kanal, bit će još ovakvih zanimljivih epizoda. To je to, doviđenja, vidimo se u nekoj novoj epizodi.